اور وہ جو انڈین نیوی کے اسپوکس پرسن ہیں کمانڈر وویک صاحب، انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے یہ ایک انڈین نیوی کو ایک میریٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے اور میریٹائم پاور پروجیکشن، یہ پاور پروجیکشن کرنا چاہ رہا ہے اگینسٹ. تو ہم تو دعا کر رہے ہیں کہ مودی جیسی کوئی کلاس پاکستان میں آئے جو ان سارے ٹیڑوں کو سیدھا کرے اور ہماری کنٹری کو ایسے جمپنگ کرتے ہوئے اوپر لے کے جائے. ہم تو یہ چاہتے ہیں. 2 ایئر کرافٹ کیریئر ہیں اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سب میرینز ہیں، ایئر کرافٹ ہے، اپنا پورے کا پورا ایک جسے کہتے ہیں نا ایک شہر لے کے وہ گھوم رہے ہیں. India is economy of 1.25 billion people, number one. And secondly, it is one of the biggest market for the whole world. नमस्कार दोस्तों, आप सभी दर्शकों का हमारे YouTube चैनल SK7 रिपोर्टर में स्वागत है. दोस्तों, भारतीय नौसेना ने चीन की बढ़ती मौजूदगी के बीच अरब सागर में एक विराट सैन्य ऑपरेशन का अभ्यास कर साबित किया कि पूरा हिंद महासागर भारत की सुरक्षा में है. इसे हालिया वर्षों में नौसेना का सबसे बड़ा अभ्यास कहा जा रहा है. नौसेना ने बताया कि इसमें विमान वाहक युद्धपोत INS विक्रमादित्य और INS विक्रांत सहित 35 प्रमुख लड़ाकू विमानों ने शक्ति दिखाई. भारत की यह ताकत देख खौफ में आ जाएंगे दुश्मन देश. तो चलिए दोस्तों, वीडियो की तरफ चलते हैं और देखते हैं पाक मीडिया का क्या कहना है. कि इंडिया ने आप समझें कि एक बहुत बड़ी एक डेमोन्स्ट्रेशन की है अपनी, और वो ये किया है कि इंडिया के पास जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, जिसे एक का नाम जो नया एक तो इंडक्ट किया है INS विक्रांत, और उससे पहले जो था INS विक्रमादित्य, अब और उसके ऊपर तकरीबन उसके इर्द गिर्द आप देखें ये 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं, मल्टीपल वॉरशिप्स हैं, सब मेरीन्स हैं, इसके ऊपर को 35 एक जहाज़ खड़े हुए हैं. और ये कहने के लिए जनाब के बहुत सारे जहाज़ हैं जिसमें एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर्स हैं, कॉमोव है, MH-60R है, जिसे कहते हैं MiG-29 के, और बहुत सारे जो है ना वो हेलीकॉप्टर्स वगैरह हैं इसके ऊपर खड़े हुए हैं. और इसको बेसिकली इंटरनेशनल अगर आप देखें जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं इनके बारे में पढ़ें तो इनको या तो कहा जाता है दे आर कॉल्ड एज सेलिंग सिटीज़, या फिर इन्हें फ्लोटिंग एयर फील्ड्स भी कहा जाता है. सो प्राइमरीली इंडियन समझते हैं कि ये फ्लोटिंग एयर फील्ड्स हैं, लेकिन ये सेलिंग ये इतने बड़े होते हैं कि इनके इर्द गिर्द सिर्फ एयर जो एयरक्राफ्ट कैरियर है वो अकेले मूव नहीं करता, उसके साथ बहुत सारी सब मेरीन्स, शिप्स और बहुत कुछ होता है. उसके ऊपर भी सारी बात है, बहुत जहाज़ होते हैं, सो उसकी बड़ी कैपेसिटी है. लेकिन इन्होंने ये जो 2 एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये गए किधर हैं? ठीक है जी, ये अरेबियन सी के अंदर आप अगर देखें तो दे हैव मेड देयर इनग्रेस, वो पे आए हैं. और वो जो इंडियन नेवी के स्पोक्स पर्सन हैं कमांडर विवेक साहब, उन्होंने कहा है कि इसका मकसद जो है ये एक इंडियन नेवी को एक मैरिटाइम सिक्योरिटी के हवाले से और मैरिटाइम पावर प्रोजेक्शन, ये पावर प्रोजेक्शन करना चाह रहा है अगेंस्ट होम. अरेबियन सी में कौन है? अरेबियन सी में इंडिया का सबसे बड़ा हरीफ पाकिस्तान है. ठीक है जनाब. और जब गल्फ़ के ममालिक हो, ओमान हो या UAE हो, कतर, कुवैत, या जो गल्फ़ ऑफ ओमान वगैरह, ये जो पर्शियन गल्फ़ में जो ममालिक है उनको भी बताना है कि हाँ भाई हमारे पास ये 2 बड़े एयरक्राफ्ट कैरियर हैं. साथ में अफ्रीका को भी मैसेज देना है, क्योंकि अगर इन्होंने चाइना को मैसेज देना होता तो चाइना के तो दे शुड हैव गॉन इन बे ऑफ बंगाल और उधर जाते, उन जगहों पे जाते, लेकिन उन्होंने पाकिस्तान को एक मैसेज दिया है कि भाई हम अब यहाँ पे खड़े हुए हैं. देखें, सो प्राइम मिनिस्टर मोदी ये बताना चाहते हैं ये हमारी अचीवमेंट है. इलेक्शन आ रहे हैं भाई अगले साल, हमने SCO में हमने चेयर कर रहे हैं, हम क्या नाम है G20 को चेयर कर रहे हैं, हम इस वक्त G7 में जा रहे हैं. तो ये बेसिकली बताना था ना, हम क्वाड के मेंबर हैं, दुनिया हमारे पास आ रही है, पूछ रही है, बता रही है हमें क्या चाहिए. मोदी साहब, इंडिया को क्या चाहिए, कौन सी मिलिट्री टेक्नोलॉजी चाहिए, जो जिसे कहते हैं ना एक अभी जो रिसेंटली आए हुए थे US डिफेंस सेक्रेटरी आए हुए थे, तो वो कह के गए हैं कि एम्बिशियस नया रोड मैप हम तैयार कर रहे हैं जिसमें को डेवलपमेंट को प्रोडक्शन हम करेंगे. सो इस तरह की चीज़ें जो हैं वो कर रहे हैं. सो अब ये देखना ये है कि हाउ थिंग्स आर मूविंग एंड शेपिंग इन कमिंग ईयर्स. अब आप देखें कि वो क्या कह रहे हैं. 2 एयरक्राफ्ट कैरियर हैं और जैसे मैंने पहले बताया कि सब मेरीन्स हैं, एयरक्राफ्ट है, अपना पूरे का पूरा एक जिसे कहते हैं ना एक शहर लेके वो घूम रहे हैं अरेबियन सी के अंदर, और वो पाकिस्तान को बता रहे हैं. आई वोंट कॉल दिस इज चाइना फॉर चाइना. देयर 2 एम्स, primarily Pakistan, and then it is for the other regional parts to tell them that this is where India stands. अब
کہا جا رہا ہے کہ بیسیکلی ان کی مرضی یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ جو نیول ہم اپنی پار شو کر رہے ہیں، یہ ہم اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارا جو نیشنل انٹرسٹ ہے اس کو اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں. دوسرا وہ کہہ رہے ہیں ہم ریجنل اسٹیبلٹی کی بات کریں گے اور مینٹیننگ ریجنل اسٹیبلٹی. مینٹیننگ اس ریجن میں کون ہے انڈیا کا دشمن یا انڈیا کے مخالف کون ہے؟ کیا عمان ہے انڈیا کا مخالف؟ اگر آپ عریبین سی میں چلے جائیں تو عریبین سی میں کون ہے؟ ٹھیک ہے جی. کیا صومالیہ انڈیا کا مقابلہ؟ کیا یو اے کے ساتھ انڈیا کا مقابلہ ہے؟ کیا عمان کے ساتھ؟ کیا آگے آ جائیں گے پرشین گلف میں کیا ایران سے کوئی مسئلہ ہے؟ نہیں. کس سے مسئلہ ہے؟ پاکستان سے مسئلہ ہے. تو انڈیا بیسیکلی پرائم منسٹر مودی جو ہیں انہوں نے اپنے کہہ منڈیاں نو ڈنڈ بیٹھکاں کڈو تے تیل شیل اپنے ڈولیاں نو مارو تے جاؤ اس سمندر جاؤ اور دسو جا کے کہ دس از ویئر وی آر ناؤ. پاکستان از اسٹرگلنگ. پاکستان نے اپنا 1.8 ٹریلین روپیز کا بجٹ جو ہے وہ دیا ہے، لیکن وہ زیادہ تر سارا تنخواہوں میں چلے جانا ہے. پاکستان کے پاس اتنے پیسے تو ہے نہیں ہے کہ ہم ملٹری ماڈرنائزیشن کر سکیں. ٹھیک ہے، انڈیا کے پاس تو 76 ارب ڈالر کا بجٹ ہے. انڈیا کا بھی میجورٹی بجٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس 1.23 ملین کی اسٹینڈنگ آرمی ہے، چلا جاتا ہے. لیکن ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے ان کے پاس اور بھی چیزیں جو ہیں بہت ساری وہ ہیں. سو یہ چیزیں جو ہیں دیٹ ٹیلز کہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ریجنل اسٹیبلٹی مینٹین کرنی. ریجنل اسٹیبلٹی یہ ہمارا گول ہے، ریجنل اسٹیبلٹی مینٹین کرنا. اب اگر یہ دیکھیں کہ یہ ایک فرسٹ آف اٹس کائنڈ ایک میگا ایکسرسائز ہے اور دونوں جو ہیں وہ انڈیجنسلی انڈکٹیڈ ایئر کرافٹ کیریئرز ہیں. اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو ڈیمونسٹریشن ہے دونوں کی، اس میں بیسیکلی وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم اس قابل ہیں، اس جوگے ہو گئے ہیں. ٹھیک ہے.